السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء، أحبائي التلاميذ. معكم الأستاذ رمزي، أستاذ مادة الرياضيات. إذا بالنسبة لتتمة الأجزاء التي قمت بتقديمها، وصلنا إلى حد الآن إلى الجزء السادس، بمعنى الدرس السادس، شابيتر 6 لي زونغل. إذا غنشوفوا في هذه الفقرة هذه غنشوفوا درس مرتبط بدروس الهندسة لا جيومتريك. إذا بالنسبة للدرس اللي غنشوفوا في الشابيتر 6 هما لي زونغل. إذا غنشوفوا الأنواع ديال لي زونغل اللي كنستعملوهم في لا جيومتري ديالنا في الهندسة بطبيعة الحال، سواء في المثلثات أو في تقاطع المستقيمات أو القطاع إلى غير ذلك. إذا غنبداو بالفقرة الأولى، لي زونغل أدجاسون. أول فقرة لي زونغل أدجاسون. داكوغ، لي زونغل أدجاسون. إذا بالنسبة لا ديفينيسيون اللي كتعرف لنا هاد لي زونغل أدجاسون، فوقاش كيكونوا عندي دو زونغل adjacents. Donc deux angles sont dits adjacents s'ils ont leur sommet et un côté en commun et s'ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Et bien là, je vais la définition. Pourquoi je connais les angles adjacents? Il a dit par exemple, ça vous met هذا كنسميوه لو سومي، داكوغ، لو بوين A et le sommet. غادي ناخدو هاد لو كوتي اكس A، ناخدو هنا Y وناخدو هنايا Z، داكوغ. إذا غادي نشوفو لونغل اكس A Y، اكس A Y avec Y A Z، اكس A Y et Y A Z، هادو هما اللي كنسميوهم لي زونغل ادجاسون. دونك شنو يمكننا نكتبو X A Y et Y A Z sont adjacents. Sont adjacents. Sont adjacents. داكوغ. بمعنى باللغة العربية كنسميهم الزاويتان المتكاملتان، يعني وحدة أو الزاويتان المتقايستان أو المتكاملتان. داكوغ، سون أدجاسون. هادو بالنسبة لي زونغل أدجاسون. نشوفو نوع آخر، النوع الثاني هما لي زونغل. دونك انتبهو معايا هنا، غادي ناخدو لي زونغل كومبليمونتير. Les angles complémentaires. Complémentaires. الزاويتان المتكاملتان. إذا فوقاش كيكونوا عندنا دو زونغل سون دي complémentaires si la somme de leur mesure vaut 90 degrés. D'accord. مثلا عندي واحد لونغل نسميوها تي اس زد اللي لا ميزور ديالها 62 degrés، وعندي لونغل وحدة أخرى نسميوها إكس أو إكغيك، إكس أو إكغيك اللي القياس ديالها مثلا 28 دوغري. إذا لاحظوا معايا هنا، شوفوا معايا هنا شنو غادي ندير. أول حاجة أون في لا سوم، دونك ناخدو أون ا تي اس زد بلس إكس E Y
est égal. 62 plus 28 est égal à 80, 90. Donc 90 degrés. Donc je vais نقولوا là. Donc je vais نقولوا là TSZ et X E Y. ممكن نقولوا اليوم sont deux angles complémentaires. يعني TSZ et XEY sont complémentaires. Sont complémentaires. D'accord? Alors, on met les angles complémentaires, dire la définition d'IRVOM, l'exemple qui شرح لنا la définition. Donc, كيفاش كنميزوا ما بين فوقاش كنقولوا على انه عندنا deux angles complémentaires lorsque la somme des deux angles, lorsqu'on fait la somme entre les deux angles, on trouve la somme des deux angles donné 90 degrés. Donc on dit que les angles, ce sont des angles complémentaires. نشوفوا النوع الثالث les angles supplémentaires. Les angles supplémentaires. Donc les angles supplémentaires, ناخذ exemple. Les angles supplémentaires. Bien sûr, la troisième paragraphe, des angles supplémentaires. Alors, on dit que on a deux angles sont dits supplémentaires si la somme de leurs mesures vaut 190 degrés. Alors, les angles supplémentaires, on dit كنجمعوا داك les deux angles كتعطينا la somme ديالهم بجوج 190 degrés. ناخذ exemple. Par exemple, ناخذ هذا l'angle هذه القياس ديالها par exemple 127 degrés x s y وغناخذ angle وحده اخرى نسميها TVZ القياس ديالها 53 degrés. Alors, شنو خصنا نديرو بعدا؟ نديرو on fait la somme entre les deux angles. On a S X S Y plus T V Z est égal 127 degrés plus 53 degrés est égal à 180 degrés. Alors, je n'ai donc les deux angles, ou bien donc les angles X SY et TVZ sont supplémentaires. Donc, S, X, SY et TVZ sont supplémentaires. Sont supplémentaires. D'accord? كاينه واحد الاضافه، واحد الشكل اخر اللي يمكن لينا ان يكون عندنا واحد لو كوتي كنسميو لو كوتي كومان، وبيان كاينه واحد لونغل يمكن نقولوا لها واحد لونغل اللي كتكون سوبليمونتير اي ادجاسون. سوبليمونتير اي ادجاسون. دونك قبل ما نمسح هادشي نلاحظوا معايا هنا نعاود. الوغ عندي ان angle de mesure 127 et un autre angle 53 degrés. Lorsqu'on fait la somme entre les deux angles, on trouve 180 degrés. Donc on dit que X, SY et Z, VT ou bien TVZ, la somme d'ILON كتعطينا l'angle supplémentaire. Donc ce sont des angles supplémentaires. Donc كاينه حالة خاصة, bien cas particulière, ديال deux angles supplémentaires et adjacents. Deux angles supplémentaires et adjacents.
supplémentaire et adjacent. غادي ناخدو حنا كنعرفو لونغل تابعو معايا هنا بالنسبة لان لونغل هادي هي 180 degrés. Par exemple x o y, donc x o y est égal à 180 degrés. إذا نتابعو معايا هنا إلا خديت هاد لونغل هادي داكوغ نسميها x f z وجيت لهنا باغ اكزومبل وعطيت لهذا لو كوتي هذا عطينا y. إذا لاحظوا معايا هنا شنو يمكن نقولوا على هاد لي دو زونغل باغ اكزومبل هادي غنسميها ناخدها هكا غادي ناخدها هكا. إذا شنو يمكن نقولوا على x f y x f y et y f z هانتوما شوفوا معايا x f y plus y f z est égal à 180. بمعنى أن هادو بجوج بيهم شنو كنسميوهم les deux angles sont supplémentaires. D'accord. وما تنساوش على أن y f c'est un côté commun. Donc le côté commun entre les deux angles XFY et YFZ, elle donne les deux angles adjacents. D'accord. Et donc, je vais les deux angles supplémentaires et adjacents, le côté YF, c'est le côté commun entre les deux angles. Donc, les deux angles, c'est une supplémentaires et adjacents. D'accord. La même chose pour les angles complémentaires. D'accord. C'est les angles complémentaires. Ça, vraiment, les angles complémentaires. Les angles complémentaires. Ça, vraiment. Donc, le cas particulier, nous avons l'angle droit. 90. إذا إلا كانت عندي واحد لونغل دروا وعندي هنايا واحد لونغل نسميو مثلا هادي او اكس y z. شنو يمكن نقولوا على x y x o y et y o z لا سوم ديالهم كتعطينا 90 بمعنى انهم sont des angles complémentaires. D'accord. Et عندنا o y c'est un côté commun entre les deux angles XOY et YOZ. Alors, يمكن نقول أن X, OY et YOZ, ce sont deux angles complémentaires et adjacents. D'accord. X, OY et YOZ, d'accord, complémentaires. Et adjacent. Complémentaire et adjacent. D'accord. Donc maintenant, on va passer par les travaux géométriques. D'accord. Donc, quatrième paragraphe. Travaux géométriques. Donc, les travaux géométriques. Alors, on a une révision pour les angles supplémentaires. Donc, les angles supplémentaires. On sait que un angle XOY est égal à 180. On va dire d'accord. L'angle rectiligne. Et lorsqu'on a deux angles XFY et YFZ, la somme entre eux est égale à 190. Alors, on dit que les deux angles XFY et YFZ sont supplémentaires et adjacents.
sont supplémentaires et adjacents. Par l'exemple des angles complémentaires, on sait que la somme entre les deux angles est égale à 90. On dit que les deux angles sont complémentaires. D'accord? Alors, في هذه الحالة هذه كيمكن لينا إلا كان عندنا واحد le côté commun entre deux angles x au y et y au z, alors يمكن نقولوا على أن هاد les deux angles x au y et y au z complémentaires et adjacents. D'accord? Alors, on va passer maintenant par les travaux géométriques. Quatrième paragraphe. Les travaux géométriques. Travaux géométriques. Alors, on va prendre un exemple. غناخدو l'exemple الأولاني, angle opposé par le sommet. Donc, premier paragraphe, pas des travaux géométriques, il y a angle opposé, d'accord, par le sommet. On dit ça là. Donc, angle opposé par le sommet, غادي ناخدو une droite y, نسميو y s z, وغادي ناخدو une droite واحدة أخرى هكا ونسميوه x xst. D'accord? xst. Alors, نتابعوا معايا هنا. شوفوا معايا هاد لونغل هادي وشوفوا معايا هاد لونغل هادي. الوغ شنو يمكن نقولوا على هاد لونغل؟ كيفاش يمكن لي نسميها؟ y اس، نجيبو اس هنا نقربوها لهاد لو سومي هذا هي اس. دونك y اس اكس، y اس ولا x اس y، هي x اس y et t. دونك لاحظوا معايا x s y b. انا كنهضر على هاد لونغل هادي. ندوزو الاخرى x non t s z et هي دونك كنهضر على هاد لونغل هي t s z. يعني كنتكلم على هاد لونغل هادي، لونغل بالروج t TSZ, maintenant, 110 opposés par le sommet. 110 opposés par le sommet. D'accord? هذه بالنسبة شنو سميتو؟ Ce qu'on appelle lorsqu'on a deux angles opposés par le sommet. D'accord? Donc, on a x, xs, y et tsz sont dits opposés par le sommet. Quelle est la propriété? Propriété بالنسبة لهاد l'angle هادي كيف قلنا les angles opposés par le sommet. La propriété, deux angles opposés par le sommet sont de même mesure. بمعنى أنه يمكن نقول على أن S، donc لاحظوا معايا هاد l'angle هادي
est égal à l'angle. نساوي يعني شنو يمكن نقول x sy est égal à t s z. X sy est égal à t s z. D'accord? Donc il reste une seule paragraphe. On met les angles et parallèles. D'accord? Donc, donc de droite, l'interaction entre deux droites au point S, ce qu'on appelle S le sommet. Alors, on dit opposé par le sommet, et on a la propriété entre eux. X sy est égal à ts z. X sy est égal à ts z. D'accord? Donc, le dernier paragraphe. Angle est parallèle. Angle est parallèle. Angle est parallèle. يعني الزوايا والتوازي. الزوايا والتوازي. Directement, on va نمشيو deux droites parallèles. D'accord, deux droites parallèles. On va dire entre le 50. Donc شنو يمكن نقولوا على ان هاد لونغل هادي كتساوي هاد لونغل، هاد لونغل هادي كتساوي هاد لونغل. داكوغ، هاد لونغل هادي كتساوي هاد لونغل هادي. اي فينالمون داكوغ، بما ان la propriété كتبقى صالحة lorsqu'on a deux droites parallèles et une séquente entre les deux droites parallèles كتبقى محافظة على la mesure des angles. D'accord? Donc هذا هو الدرس، نهاية الدرس. إذن شكرا على تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.